Sila lang, yung dalawa, pinakain niya. Pinakain nila pansit canton yung dalawang bata, yung mga gurang. Ulam nila, pansit canton daw, anak ta. Chris, kumain yung dalawa. Bahala, yung malalaki. Next oras na ba yan eh? Anong oras natin? Kagising ka tapiras, alas 10. Alas. Hi! Hello! Hello, kilikili! Ba, maka-angry bird siya? Maka-angry bird siya. Angry bird. Talawahan niya naman king chinelas.